aka ala bato ke ha chatri bokan makani tilo do horobe ni ne ka dalu qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ni mami na mabbe ma ki karamo de ka kuma do nani ka dalu nani jmembenna kelebenna ama atika ala ko tema kelenda yo ka fodoro ni tikeni ndige ni am ko tiki ka ko lambenna o te dalu yo dalu de a sheraka ya foni mamunu be wajulla ni selwati sera ubiseka yakaru shera ko a ni mamunu meni koina ni selwati sera be daga ka yakaru ab kom na fa dagaran ni sanji ko kebe ka sigida noroko anga selifla fara nyonga anga jamunke sheria de yofo opani ngmanu abi ni sheria de la ni sheria tala na ngi ga tigere fo nyonki a la arani ni ngara selwati la ni du yi tuku ka selimi teme ka bo wati la ay dombo yini ga okirla ni tuku ka seli min bwa watila a wati sira ete foida foi mi balis no ko tila ite fenwere la ka daba kama ka wati tebe ay ta don bo yin go kirila aw mana ambia ha ama ina yongo de anda te ma koy amba ala ko kuma indi nyefolla ni nana ni kuma mi te sawaba dinana awa sawaba teni dalu mun yambo fo ni dalu bi bolo minga kenande ibi nanoe ko dama de do kelete de karamo be bela sa kanu ba be bela angana ko ingem ma ko ite ko nya ala ko de ambe de bi dalu ta qur'ana kon eta hal mi seli re boala anga lafiya angana kere amango adama de law akada adama de be ngalay alay mi bosil bula cendo ko akwa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in ko selite ko no ko ka no junuma mamunun kolone do alay uduskuna farkula e mali dine wara ufle fo ma jama do ya enfer ni silbalende wallahi do ka chrétien so bute fo silbalia ko do ya talakale nana ma trop fo akwa ka mo do nda aka o mo fana fo ngana re kuma ma pika fam ko akume bara la munu mbolo ulude ya islamé do ngati sit kaka chrétien sa wudi borula islamé do ati sit chrétien nunde ko ma ko islamé muna iti sit kokma ni ti seli iti donda la sel to la de anda di machine da mai kokma ko atinye ite fo ila ko ndo fe ko ikata inge kanye wali ka donda la o kera minge sel termina yota e seli e jetem nege journée kono ba era ni ku hali te barala ni kibina fere sunama ni sel fanan lazara ere chete atoyi fajiri ni sel fanan chete ton numbe ka suru nyona fajiri o ba soro sunag mambe wuli fajiri ko ngama o ala ko e ma fajiri de jamaka doga be fajiri de jamaka doga be wala kire o difo ko sel wati la gelema munafiqu ma ko fajiri ni safo konu ba don herem ba flala halnu be munu makana ku munu makana ni o bore ni selfa nasira ni nana selfa nasira lidari sigi ni kibe fere ka teda kuna ni kibe fere baro fe so ani ndoro yu wele kwa wa nade na kun la drafira ni na ni tara ni kibe wula fe suna ke walma ni balon dangwa bi ja so ani fidri ay wanna ama ay adam ni nana fidri la ali ka alam ne ga tuya oni safo che o te foyi oni ne kembe kama doktoro eseli ka ko ma do ya fe ene ko seli re munge o mo bla sa ete bato ka chau daga dungu seli kelindala bo mi voyo la tikan ngula ko bate bande e ma ani samiruni num fle o te seli fe samiruni te seli fe shaytan te seli fe parce que shaytan mo go sara sujudu kelinde kama sujudu kelen kebalia mala kira ko dia ko ni sajdatu tilawa ke o min fini qur'ana kala ni sujudu ke ko shedana bi kodu ma ngomba no foka ko adama de ya marlo ka sujudu ke ko sujudu ke o kishira ko ale ya marlo ale banale kuna ko yara selte fe vitine de seli bunya de kama mandi shaytané abe fele be raka barato wulati barato be furanje ka jankate meselika hiji e ishi kono shekelinde sungalo ye kalo kelen san kono ni sungalo temena abe kalo tan kelen ge sungalo wereti na kadiye na flashun fui ita ke fo sungalo were cherati nomne
nafolo fana jaga o ye boko kelen san kono wa hali berete rubu shiri jamadu ni ka nafolo tlatan ka tlatan tla kelen dawla ko fana tla nani ka kelen dawla o de jaga yi jon bi dese go boni barka mabani tamaji nga amana nzira selima baba nana de kan wurula baba ema islamaya jose un voto shahadatayni bora e dorale de nana celi joli kona ale be to shahadatayni ale nyini na 24 heures kono chen duru adito ale be duru deji afora musa e kira na to musa ko ta ikata nyini imando ndi sen ngoro de akone barisara ka ulla jarabi aku imando ndi sen ngoro de al kira to ratani ngase ila fuga na fien ka feblu ka ke duru ala yo duru da ko wa duru do de nga saray mba nona nye do de boa jetela nga asara ba nona ya seli biduru joko biduru tede seli wati biduru de kundo ala e bina ni duru de boa ala ka toto duru o duru yera musa kungo kwa ka chango ala kira ko malo yera sa ta ka sigila mam akumba tuta ni mando na ala ne ni ala kira na no mi na ngo kwa mina ba o labi boy ayre norombe jugunyuma ya komina saw afora ko sel de bodla e puis manyana afori ko frafle e ko frati foyé ni fora ndi foyé ko ri kena ko be kono koy inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ya ko labana ko wala dhikrullah akbar ako ala kusmayra mbalo de kabut ngo hejjete fen sala kirade ko ako la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ahabbu ilayk mimma tala'at alayhi ash-shams kuni madinani foko kelen gada le kateme du kolo ko kan fe beka ako ambi arakan fla min zeliani fajirite fajiri arakan fla fardai otede amina fla min zeli ka ko fajiriye ala kira ko khairun min ad-dunya wama fiha dondo duguje ala kiramine kato tamasrafe ako bilal ma ko ay hakli to anande ka ngunu anzengene do tle de yukunu ko bilal fana sunala o wulla minge ala kira ko akwa la be nganga seli nganga yambla ako yande yoro here ma iblis shetane sira anaya o yu tori kata nyefe o ko ala kira sallallahu alaihi wasallam duguje amine shendola ay rakatul fajr inseli uya ukama luka jetela ali kinga ke farda da mai wati kuruna kaba ako hal ni kene kuncira katemeni nga ngume nafla flain sili wamba sili ka chenye e kata suratul muzammil flabani dugut la feseli o ta farda ere o dugut la feseli shu feseli salatul layl ala joni mande men nga barak menon we seli farda duru imbe royini ona seli shu fe koni na fardaw sela ana fen faraka ni kuma façon nu na jona mo kungolo la ibaya ka seli ko mambu atiki ka seli ko tete de ama yana malasani yuma yake mi hal ni adama de yere yuma yake saka ke inma yataqabbalu Allah min almuttaqin ala yuma yamina nyesra jondi bulu bo mamin ala ko ninge eto ke ebisra ala nye ala min wanga nyuma yake o ne ko o ala de ma fanga seliwa muna anda be bunya fo mo wi muna do bunya photo ambi do jaga ala ko nyeti foti de ala ko ni ba nyefo mi vora mi na ibo fola nga do photo ko ke ka do bali ka fli atiketi de ni yake te we yahudi ko barede afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd lakla awere be kega mo jala kide ku ye seli ta ka to e fana keto ka to ta ne seli bla mo mbini mo je min nyini na ore ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa iba belike note donye yahudi awtay afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashaddi al-'adab ala ko ti tomo de do de bon ver ni dobe ko nyuma do nye photo abo ke ga do jaga ko jugu do photo abo ke ga do fia ibina do wash le soro batara ko do la ni aka fsa ma foro foyo amam sa so boya
amam sa ma fa wariya ni mu mana mana akafsa ni de foreya abin da je ke na bi daga na ti daga akafsa ni o ta daga o akafsa ni o ba daga idan don ye gwane soro so journal ka diki kuma kwa akafsa sheni o kwa akafsa ma fa wari anga mima ma fa ma so fa na bo mam saya eta tefsa ya ko be so bono enet be fsa mandi no fe la ikhtarta al afdal fal afdal min gafsa be bodita min gafsa be we ka betui wala kirama musala hadu ala ka dauna de akoni aya maruni mi aya se ko kala ni wala pa ka min do aya tui okma nga akli to ayere la de akru zaman karamo ni mi chugo don ira ka ke convingue kuyi ika kuma usuma note ubi birle nyoni de parce que karamo ba fika fedo de woda to ejmei abakanga kena chama ngasa abe dine ko la selwati bi se masite kuma karamo min folo kanga kuma oti kuma okma ni convilo nana kuma abena karamo ya jirola karamo fela ka bude abena jirola aw ta nyedo aw makala ente abida ni mi daga o ndanye do bon de jilfile nongonna parce que na be barola ni selwati sira ni karamo ma kuma ni ma wara kuma na doro karamo be maloya o mana maloyara abayre defanga luka ngata ni kuzira na alanya afi chenfo chena wati kuma anda ndege mako ay to anga sen folo o de ayre majigi o de atugo yere ya da ayre u fa ka ko pa to to sili no blala o ya anta chene na fora ni ika jago bana ka to tu ika duyi bolo wali ka to ika bitigi halli fenda kono ngai ma bo bitigi kono ngono foro ko ray ko alta here to ni beede an ko islam be bebta ko ka to sili ani sel tara fe beebli alhamdulillah misel di taga silo be here ko ma do be to jamana ko bitle ni ngalla ku tiga sili olu be ni ngalla embe malla e ban selima do be to jamana ko bitle ni ngalla kube bara damina seli de nyesro liye bare ma ka bara bla wali ka seli fara nyonga ka ke jufe wai ay français karamo ngini ngawlay nata na yan won ngini ngamba fa ka selde okay on de uzuru ye ay de aw de ba kule ay ngini gay bana for ete fuila ayra ambe muna wallahi naw seli fana bla afle jihadu tesina ala ko baras sebebe blala atotura ambe seli taga seli mi ngamino fana dabla amena nyon nige ko nyuma kala de gata jamana ga mo be milliards plus saba mara u binake de un fle kongona u fle mi ngola u ka dugu fandande chama fla kerefe ayre ni munu e demsen ke o do bina wa duru nyina fa buje amena bato dabla ko nyumaya ala ka boda de kan koy amba ala bato insha Allah ami nyumaya fana ke insha Allah be bato di ibi sili ibi sun ibi jaga boy ibi hiji ibi jugonye ibi ladire muso flani nyonje ibi fandaun jigitu ibi tay abede to ko ala ka ya marukan andi do taka dobla de wala fiere minamba yini ni jengono ya jeta lafiya so ekoyi la rahata fi dunya imam ahmad yo defo akoni kika lafiya koni zumata ka fo chena sa wonne lafiya ra ko eni se blala aljina kono dobla ngata ya lafiya bi sura ali andumini duma wala se ga dumini duma duida lafiya bala die da mushite lafiya be mina oda to aljina mangutu to file ko mi wati bana mbuluka ba eta aljina de lafiya de be parce qu'allez faire un tabutu là et puis tamattu mi gal dina kono ati amogote effort foi là nga ya ko do kadila nga ko gelawondo de damu mbala damu ka boyma o de batu bi sabala toro kan to ko toro mad hali di edwin ma sigile ma ka so ko afla kuna abasoro ni muso masenge ide muso sengana ni dem so masenge bara dem so ko sengana
oni ye kolobe min kɛ hali n'o y'a sɔrɔ i bilama bɛ bureau kɔnɔ sumaya la i ye kolobe min kɛ yanni i ka don bureau kɔnɔ maa bɛ sigi fu kunna diɲɛ na an fa ye Adama min wala o de fɔ Adama ko n'i bɔra jinɛ kɔnɔ i bɛ sɛgɛn da Adama ko kuranɛ de y'a fɔ ko Adama n'i bɔra jinɛ kɔnɔ n'i nana yan Adama i bɛ sɛgɛn dɛ Adama ma sɛgɛn a sɛgɛnna dɛ o dun ye nabi ɲuman ye Adama ye nabi ɲuman ye diɲɛ yɛrɛ an ye kuma in fɔ yan ko an ko hey alkhairu alladhi laysa fihi sharr aljanna wa sharru alladhi laysa fihi khair annar ne tɛ diɲɛ kɔni a soginen de wallahi hali adamaden bɛ manja ɲini k'a ɲini n'i manjara n'a sera hakɛ dɔ la manja in bɛ k'i ma tɔɔrɔ ye i bɛ lakodɔn ɲini n'i lakodɔnna lakodɔn bɛ k'i ma tɔɔrɔ ye i bɛ nafolo ɲini n'a cayara n'a sera hakɛ dɔ la a bɛ k'i ma tɔɔrɔ ye i bɛ faamaya ɲini n'a sera hakɛ dɔ la faamaya bɛ kɛ kaso ye diɲɛ masakɛw bɛ se ka bɔ ka yaala yaala komi an tɔw bɛ yaala yaala cogo min nka a ka d'u ye o a ka di adamaden ye ka bɔ dɔrɔn ka fiɲɛ minɛ ka yaala yaala maa t'i kɔ maa t'i ɲɛ nka i ye o ye dɔ sɔɔri b'i kɛrɛ la ko garde corps i se ka hali i tɛ k'i yɔgɔyɔgɔ i y'o dɔ sɔɔri b'i da la i y'o ye ni dɔ sɔɔri bɛ mobili kɔnɔ ko garde corps o ye hɛrɛ ye alijinɛ de kɔnɔ maa tɛ maa si agressé maa tɛ foyi kɛ maa si la maa tɛ maa kɔrɔfɔ maa tɛ ben maa kan maa tɛ maa tɔɲɔ maa tɛ maa hasidiya a ye to an ka alijinɛ ɲini koyi foyi tɛ yan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu n'a taar'u tigɛ ka taa kɛlɛ tigɛ n'a ye n'a taar'u tigɛ ka taa kɛlɛ tigɛ n'a ye u bɛ taa minɛ